बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और खूब अच्छे से अच्छे-अच्छे कामों में मसरूफ़ होंगे। वैसे तो आम तौर पे मैं जो सेशन अपना कंडक्ट करता हूँ वो रीडिंग के हवाले से या मुख्तलिफ़ मौज़ूआत जो भी समझता हूँ कि आप लोगों के साथ डिस्कस करना या जो मैंने सीखे हैं वो ज़रूरी हैं। तो आम तौर पे तो रीडिंग के हवाले से ही सारे मामलात होते हैं, लेकिन कल का एक बड़ा ही दर्दनाक वाक़या पेश आया। कराची में मॉडल कॉलोनी में एक पीआईए का जहाज़ जो है वो गिरकर तबाह हो गया और उसमें तकरीबन 98 लोग जो थे सवार थे और पीआईए की परवाज़ थी 8303 जो कि तकरीबन 2:45 पे उसने कराची में लैंड करना था और ऐन लैंडिंग के चंद मिनट पहले उसके टायर्स वगैरह शायद नहीं खुले। शायद नहीं, यकीनन इसी तरह की इत्तलाआत हैं कि उसके टायर्स जो थे वो नहीं खुले, तो दोबारा से वो राउंड ट्रिप करते रहे और फिर उसको करने के बाद जब वो दोबारा लैंडिंग की तरफ जा रहे थे, तो वो गिरकर तबाह हो गया। तो इसमें माज़ी में भी बहुत सारे वाक़यात होते रहे हैं, जैसे बड़ा ही एक कहते हैं कि मशहूर इस बिना पे कि एक बहुत बड़ी शख्सियत जुनैद जमशेद 2016 में जो पीआईए का एक हादसा पेश आया था, तो उसमें वो जाँ बाग हो गए थे और उस बिना पे भी वो काफ़ी सोचने और देखने के काबिल था कि ये जो हादसा पेश आया है, ये इससे हमें क्या-क्या सबक हासिल करने चाहिए। तो मैं बात ये करना चाह रहा था कि हादसा तो पेश आते रहते हैं, लेकिन इसमें ज़रूरी चीज़ जो कह लें कि इस वक़्त और हादसे के पेश आ जाने के बाद जो चीज़ें हम लोगों को देखनी चाहिए, वो कौन-कौन सी अहम हैं, वो कितनी ज़रूरी हैं। उस हवाले से मैं चंद एक बातें इंशाल्लाह अर्ज़ करके तो इजाज़त चाहूँगा। सबसे पहले तो थोड़ा-सा इसकी इन्फॉर्मेशन मैंने मुख्तलिफ़ सोर्सेज़ से इकट्ठी की है कि किस तरह से क्या हुआ। तकरीबन उन्होंने जो मैंने अपने ज़राए से देखा है या सुना है या पढ़ा है, वो ये है कि तकरीबन 1 मिनट पहले लैंडिंग से ये वाक़या पेश आया और जो ऐनी शाहिदीन हैं, मतलब देखने वालों ने ये बताया कि लैंडिंग से पहले तैयारे में जो है वो आग लग चुकी थी और तैयारे के पिछले हिस्से में आग लगी और अगला हिस्सा जो है वो आग से महफूज़ था। उसके बाद तकरीबन 2:45 पे इस तैयारे ने लैंडिंग करनी थी, लाहौर से कराची जा रहा था। प्रवास का नंबर था 8303 और इसमें कुछ खुशनसीब कह लें ऐसे भी हैं, वो जो इसमें महफूज़ रहे। उनमें जो बड़ी मशहूर शख्सियत वो पंजाब बैंक के सीईओ ज़फ़र मसूद साहब और चंद एक और मुसाफ़िर हैं, जिनके नाम ज़ुबैर और मॉडल ज़ारा के नाम से सामने आए हैं, वो बच गए हैं। और इसका एक जो एक अ, बड़े अफ़सोस का पहलू ये है, इस हादसे में एक ही ख़ानदान के 5 अफ़राद जो हैं वो जाँ बाग हो गए और इसके साथ-साथ बड़ी मशहूर शख्सियत जर्नलिस्ट अ, अंसार नकवी साहब जो कि बड़े हमारे मुल्क के एक जानी-पहचानी शख्सियत हैं, वो भी इस हादसे में जाँ बाग हो गए और दीगर तमाम मुसाफ़िरों के साथ पायलट सज्जाद गुल साहब, वो भी इस अ, हादसे में जाँ बाग हो गए। उसके बाद थोड़ी-सी एक बैकग्राउंड हिस्ट्री ये है कि तकरीबन 73 साल में पीआईए को 28 हादसा इस तरह के पेश आए हैं, जिसमें से
چند ایک مشہور ترین کچھ اس وجہ سے ہوئے کہ ان میں بڑی ہی مشہور شخصیات ایسی انفلوئنس سوسائٹی پہ ایک اثر رکھنے والی شخصیات جو ہیں وہ ان واقعات میں جاں بحق ہو گئی۔ ان میں سب سے بڑی جو ریسنٹ پچھلے 4 سال میں جو واقعہ پیش آیا، بڑے لوگ اس سے دکھ اور رنج میں مبتلا رہے، وہ جنید جمشید صاحب جس حادثے میں فوت ہو گئے 2016 میں، وہ واقعہ پیش آیا تھا اور وہ PIA کا جو طیارہ تھا وہ حویلیاں کے قریب جا کر گر کر تباہ ہو گیا تھا، جس میں جنید جمشید، ان کی اہلیہ سمیت اور دیگر تمام مسافر جو تھے سوار، وہ جاں بحق ہو گئے۔ تو جی یہ تو ہے ایک چھوٹا سا بیک گراؤنڈ PIA کے اور مختلف پاکستان میں ہونے والے حادثات کے حوالے سے۔ آگے چلتے ہیں جی، جو ہمارا مین جو فوکس تھا وہ آج یہ تھا کہ وہ ایک آرٹیکل پہلے بھی بہت سارے لوگوں نے مسٹر قاسم علی شاہ صاحب نے، میم عاصمہ مصطفیٰ خان نے، ان سب سے میں نے سنا ہے، ان کی ویڈیو لیکچرز میں نے دیکھا ہے، لیکن موقع کی مناسبت سے میں نے ٹاپک اس لیے چوز کیا ہے کہ ہم لوگ اس کو ریمائنڈ کریں کہ کیا ہم لوگ تو ان ریگریٹس میں، کیا ہم لوگوں کو بھی وہ پچھتاوے تو نہیں ہیں جو ان لوگوں نے وہ بیان کیے ہیں، وہ مرنے والے لوگوں کو اکثر ہوتے ہیں۔ تو یہ ریسرچ ہے جی برونی ویئر کی، آسٹریلیا کی ایک نرس تھی، اور انہوں نے اپنے 8 سال کے تجربے کے بعد یہ ریسرچ پبلش کی ایک کتاب کی شکل میں۔ اس کتاب کا نام ہے ٹاپ 5 ریگریٹس آف ڈائنگ۔ تو میں وہ آج ڈسکس کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہم لوگ اس بات کو دیکھیں، سوچیں، سمجھیں کہ کیا ہم لوگوں کو بھی کوئی ایسے ریگریٹس ہیں کہ کیا ہم لوگ بھی ان 5 پچھتاووں میں، کیا ہم لوگ بھی انہی 5 پچھتاووں کے ساتھ اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ تو اگر ایسے ہی ہے تو ہم لوگ آج یہ تہیہ کریں کہ ہم لوگ آج سے کوشش کریں گے کہ ہم لوگ جب مریں یا جب بھی، موت کا کوئی وقت تو متعین نہیں ہے، لیکن انسان کے ساتھ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ انسان کے پاس پلان ضرور ہونا چاہیے۔ مرنا تو ہے لیکن مرے بھی تو آپ کے پاس اتنا پلان تو ضرور ہونا چاہیے کہ یار میں نے مرنا ہے، اس کے لیے آپ کے پاس پلان ہونا چاہیے۔ آلدو پلانز جو ہیں وہ چینج ہوتے رہتے ہیں، ایک پلان کے چینج ہونے کا نام بھی ایک اٹ سیلف پلان ہی ہوتا ہے۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ سب سے پہلا جو پچھتاوا جو عام طور پہ مرنے والوں کو ہوتا ہے اور دیکھنے سننے میں جو اس ریسرچ میں پبلش کیا گیا، سب سے پہلے وہ یہ تھا کہ کاش میں اپنے ساتھ مخلص ہوتا اور جس طرح کی زندگی میں چاہتا تھا، میں خود چاہتا تھا، وہ زندگی میں گزارتا، بجائے اس کے جو لوگ مجھ سے زندگی گزارنا چاہتے تھے، مطلب جو لوگوں کی توقعات تھی مجھ سے، بجائے اس کے کہ میں اس طرح کی زندگی گزارتا، مجھے یہ چاہیے تھا کہ میں اپنی مرضی کی زندگی گزارتا، اور بجائے اس کے کہ میں لوگوں کی توقعات کو پورا کرتے کرتے آج اس جہانے پہ آ پہنچا ہوں کہ میں مر رہا ہوں، تو کاش کہ میں اپنی زندگی کو اپنے ساتھ مخلص ہو کر گزارتا، اور جو میں چاہتا تھا، جو میرا انٹرسٹ تھا، جو میری فیلڈ تھی، جو میرا ٹیلنٹ تھا، اس کے ساتھ کام کر کے میں زندگی کو گزار کر اس دنیا سے رخصت ہوتا۔ تو آپ سب لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ کوشش کریں کہ اپنے اندر کے ٹیلنٹ کو جانیں، اپنے انٹرسٹ کو جانیں، اپنے آپ کی شناخت کریں، اپنے آپ سے اتنی روشنائی حاصل کریں کہ آپ کو اس بات کا اندازہ ہو، اور آپ کو جاتے وقت اس زندگی سے، اس دنیا سے جاتے ہوئے یہ پچھتاوا نہ ہو کہ کاش میں یہ جان لیتا کہ میرے اندر کیا چیز چھپی ہوئی ہے، یا میں کس مقصد کے لیے بنایا گیا ہوں۔ کاش یہ چیز میں پہچان لیتا کہ میں جس مقصد کے لیے بنایا گیا ہوں اس کو کیسے میں نے حاصل کرنا ہے، میں اس کو کیسے اپنی زندگی کو اس راستے پر لے کر آ سکتا ہوں۔ تو یہ آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ آج ضرور
कम से कम 10 मिनट बैठकर ये ज़रूर सोचें कि मेरे अंदर क्या कौन-सी ऐसी चीज़ है, जो बाकी दूसरे लोगों से मुख्तलिफ है और जो बाकी दुनिया से मुख्तलिफ है और हर इंसान के अंदर ज़रूर होती है, वो सिर्फ़ देखने की, सोचने की और फ़िक्र की ज़रूरत है और हम लोग ज़रूर और बज़रूर उसको हासिल कर लेते हैं। दूसरी बात जो दूसरा पॉइंट है, जो टॉप 5 रिग्रेट्स में दूसरे नंबर पे जो रिग्रेट आता है, वो ये है कि काश मैंने इतनी सख्त मेहनत ना की होती और मैं कुछ और एक्टिविटीज़ में भी मतलब दुनिया में इंसान जो वक़्त गुज़ारता है, कह लें कि आफ्टर योर कह लें कि थोड़े से आफ्टर चाइल्डहुड जो वक़्त इंसान गुज़ारता है, वो बड़ी सख्त मेहनत है, अनथक मेहनत है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जो बिला वजह की इतनी मेहनत कर रहे होते हैं, लेकिन वो अपने गोल की तरफ मेहनत नहीं कर रहे होते। वो बड़ी कह लें कि एक डिट्रैक्ट किस्म की मेहनत कर रहे होते हैं और बड़ी सख्त मेहनत कर रहे होते हैं। तो बताने का मकसद ये है, हम लोग मेहनत करें, मेहनत मेहनत करने वाला अल्लाह का दोस्त है और मेहनत करने के बगैर आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब मुश्किल से ही होते हैं। बड़े रेयर केसेज़ हैं, जो लोग बगैर मेहनत के कामयाब हो गए, तरक्की कर गए। तो अपने पैशन को, अपने टैलेंट को, अपनी अपनी शनाख्त को हासिल करना जो है, वो बड़ी एक सख्त मेहनत है और वो मेहनत उसमें आपको पछतावा नहीं होता। लेकिन जिस मेहनत की मैं बात कर रहा हूँ, जिस मेहनत का पछतावा होता है, वो ये मेहनत है जो हम लोग इस दुनिया में दुनिया के लिए और लोगों के लिए बिला वजह की मेहनत मतलब कह लें कि आपने ज़रिया मुआश तो हासिल करना है, मतलब अपना रिज़्क हासिल करने के लिए मेहनत का कहा गया है, लेकिन उतनी मेहनत करें जितनी ज़रूरत है। ज़रूरत के बगैर एवें ही कह लें कि दिन-रात लगे हुए हैं, लगे हुए हैं। बस नहीं पता किधर से आ रहा है, किधर से जा रहा है, क्या कर रहा हूँ मैं, किधर जा रहा हूँ, किधर से आ रहा हूँ। अपनी ज़िंदगी का बिल्कुल पता ही नहीं है। तो इस तरह की मेहनत नहीं करनी। अपने लिए वक़्त निकालें, अपने आप के लिए वक़्त निकालें, अपनी शनाख्त के लिए वक़्त निकालें, अपने प्यारों के लिए। ये अलग से एक पॉइंट है, आगे चलते हैं हम लोग। तो उतनी मेहनत करें, जितनी मेहनत की ज़रूरत है। इससे ज़्यादा मेहनत ना करें। आगे चलते हैं जी। थर्ड पॉइंट इज़ कि काश मैं अपने जज़्बात, एहसासात का इज़हार कर सकता हूँ। नंबर 3 पॉइंट है, काश मैं अपने जज़्बात का इज़हार कर सकता। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जो किसी डर की वजह से, किसी खौफ की वजह से अपने तजुर्बात और एहसासात और जज़्बात का इज़हार करने से डरते हैं। वो माँ-बाप से डर हो सकता है, किसी सोसाइटी के किसी किरदार से डर हो सकता है, कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन अ, एंड रिज़ल्ट ये है कि वो उस डर की वजह से अ अ, वो अपने इमोशंस को रिवील नहीं करते। तो ये एक सबसे बड़ा पछतावा आपको मरने के वक़्त हो सकता है या आम तौर पे लोगों को होता है। वो ये है कि काश मैं मतलब हम लोग मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि आप अपने माँ से बड़ा प्यार करते हैं, अपने बाप से बड़ा प्यार करते हैं, लेकिन आपने कभी उनसे इज़हार ही नहीं किया। किसी तरीके से भी आप इज़हार कर सकते हैं, आप वो कुछ भी हो सकता है, बहुत सारे तरीके हैं, मैं उसकी तरफ नहीं जाना चाहता। बात दूर चली जाएगी। लेकिन बात मैं इसको इतनी जगह पे कह लें कि रखना चाहूँगा कि हम लोग अपने इमोशंस को अपने प्यारों के लिए या अपने लव्ड वन्स के लिए या अपने कह लें कि खूनी रिश्ते हैं जो, हमें प्यार होता है उनसे लेकिन हम इज़हार नहीं कर पाते। तो ये सबसे बड़ा पछतावा होता है। ये तो एक लव की फिलॉसफी भी है कि आप अगर इज़हार नहीं करते, तो आप अपने अंदर ही अंदर उसको उस इमोशन को, उस जज़्बे को लेकर और इसका बड़ा कभी इम्कान होता है कि आप एक मनफ़ी सोच की तरफ चले जाएँ कि आप जब तक आप इज़हार नहीं करते, तो बात सिर्फ़ इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं
کہ اظہار کریں، اپنے خدشات کا اظہار کریں، اپنے پیار کا اظہار کریں، اپنی محبت کا اظہار کریں اور اپنے لوگوں سے کریں۔ بجائے اس کے کہ آپ پیار کرتے ہیں اپنے والد محترم سے، آپ پیار کرتے ہیں اپنی والدہ سے، اپنے پیرنٹس سے، اپنے بہن بھائیوں سے، تو ان کو بتائیں، ان کو یہ چیز ریئلائز کروائیں کہ ہم آپ سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، آپ کو مرنے سے پہلے اس چیز کو یقینی بنانا چاہیے کہ آپ جتنا پیار مشکل ہے، لیکن یہ کہ کم از کم اظہار تو کریں کہ آپ کو جتنا پیار اپنی ماں سے ہے، اس کا اظہار کریں کہ ماں مجھے آپ سے اتنا پیار ہے، ابو جی، ابا جان، دادا ابو، بہن بھائی، یہ مجھے آپ سے بہت پیار ہے۔ تو آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ آج کم از کم افطار سے پہلے یا کوئی بھی وقت رکھ لیں، 5 منٹ اپنے پیاروں کے پاس بیٹھیں اور ان سے اظہار کریں کہ ہم آپ سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو آپ کے اظہار کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ کاش کہ وہ کسی دن وہ شخص یا وہ بندہ یا وہ ذات انڈیویجول وہ آ کر کہے کہ ہمیں آپ سے بڑی محبت ہے۔ وہ صرف اظہار جو ہے وہ صرف محبت کا بھی نہیں ضروری۔ آپ کو کسی سے کوئی خدشات ہیں، کسی سے کوئی مسئلہ ہے، اس کا بھی اظہار کریں، اس کو ڈسکس کریں تاکہ آپ ان سے اس اظہار کے بعد اس کا کوئی سولوشن نکال سکیں۔ اور جب تک آپ کسی کو بتائیں گے نہیں کہ آپ کا کیا مسئلہ ہے، آپ کا کیا پرابلم ہے یا آپ کے کیا ایموشنز کیا ہیں، آپ کی فیلنگز کیا ہیں، تب تک جو ہے اگر وہ نیگیٹو ہیں تو ان کا حل نہیں ہو سکتا، اگر وہ پازیٹو ہیں تو ان کا فروٹ آپ نہیں حاصل کر سکتے، ان کا پھل آپ حاصل نہیں کر سکتے، یا جو نیکسٹ پرسن ہے یا تھرڈ پرسن ہے وہ اس کو انجوائے نہیں کر سکتا، وہ آپ کی فیلنگس کو فیل نہیں کر سکتا، آپ کی ایموشنز کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتا، ریئلائز نہیں کر سکتا کہ یار یہ بندہ، یہ شخص میرے لیے کیا فیلنگز رکھتا ہے، یا اس شخص کی زندگی میں میری زندگی کی کیا اہمیت ہے، یا میرے مقاصد کی کیا اہمیت ہے۔ مثلا آپ کے بھی کچھ ایسے مقاصد ہیں، جیسے کہ میں اپنے بات کرتا ہوں کہ میں جب دیکھتا ہوں کہ کسی ایسے شخص کو دیکھتا ہوں کہ جو اس کے زندگی کے گولز ہیں، ایمبیشنز ہیں، وہ میرے گولز کی مترادف ہیں، تو میں وہ تو مجھے تب بھی پتا چلتا ہے نا کہ جب وہ اظہار کرتے ہیں اس بات کا۔ جب وہ اس بات کا اظہار ہی نہ کریں تو مجھے کیسے پتا چلے گا کہ ان کے کیا وہ کہہ لیں کہ گولز ہیں، ایموشنز ہیں، فیلنگز ہیں، یا ان کے کیا جذبات ہیں اپنے مائنڈ سیٹ کو لے کر، اپنے گول کو لے کر۔ تو جب تک آپ اظہار نہیں کرتے تو ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ وہ ایک فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی اچھا نہیں ملتا تو آپ اچھے ہو جائیں، کسی اور کی تلاش جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو یہ ہے کہ اگر کوئی اور اظہار نہیں کرتا تو آپ اظہار کریں تاکہ آپ سے لوگ موٹیویشن لیں اور آپ کی کہہ لیں کہ اظہار کرنے سے شاید کوئی اور اس چیز کی امید لگائے ہوئے ہو کہ یہ مجھے یہ بات کہے یا یہ اظہار کرے تو میں اس سے یہ باتیں ان باتوں کا اظہار کروں یا یہ باتیں جو ہیں وہ انہیں بتاؤں۔ تو یہ ہے تھوڑا لمبا ہو گیا، لیکن یہ کہ سمجھانا کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ سمجھانا یہ مقصود ہے کہ پلیز جو بھی آپ کے اندر جو بھی مچل رہی ہیں چیزیں ان کو باہر نکالیں، ان کو اظہار کریں تاکہ آپ کی لوگ مدد کریں یا آپ دوسرے لوگوں کی مدد کر سکیں۔ تو نیکسٹ پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ نمبر 4 از کہ کاش میں نے اپنے دوستوں سے رابطہ مسلسل رکھا ہوتا۔ ہم لوگ جب اپنی اسکول لائف میں ہوتے ہیں، کالج لائف میں ہوتے ہیں، ایون یونیورسٹی لائف میں جب ہوتے ہیں تو ہم لوگ اپنے دوستوں کے ساتھ بڑے اٹیچ ہوتے ہیں، ایک گہرا تعلق ہوتا ہے، بڑا ایک پیار والا، محبت والا، اس میں اور بڑے سارے کہہ لیں کہ نسبتیں ہوتی ہیں اس تعلق کی، اس پیار کی، اس محبت کی، اس دوستی کی۔ تو ہم لوگ جب اپنی پروفیشنل لائف کی طرف آتے ہیں تو آہستہ 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 ہم لوگ اپنے دوستوں کو جو ہم نے اتنا ایک
कह लें कि वेल्थी टाइम गुज़ारा होता है और उस ताल्लुक को हम लोग आहिस्ता, 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 आहिस्ता कह लें कि नेग्लिजेंस कह लें, इग्नोरेंस कह लें, मतलब इग्नोर करते हुए हम लोग उसको छोड़ते, छोड़ते, छोड़ते उनसे दूर हो जाते हैं। तो हमें मरते वक़्त ये चंद एक कह लें कि पछतावे होते हैं, हम लोग अपने दोस्तों से क्यों कट गए, क्यों हम अपने दोस्तों से दूर हो गए। तो आप सब लोगों से गुज़ारिश है कि आज थोड़ा-सा वक़्त निकालें, अपने तमाम दोस्तों को जो कॉलेज में, स्कूल में, जिन-जिन का आपसे राब्ता है, उनको कॉल करें, उनको रियलाइज़ करवाएँ, यार हम लोग दोस्त थे, हम लोग अपने आप से दूर हो गए थोड़े, लेकिन अब हम कोशिश करेंगे कि दोबारा अपनी मिलना-जुलने को अ, प्लान करें, ताकि आप लोगों को या उन्हें मरते वक़्त ये पछतावा ना हो कि काश हम लोग अपने दोस्तों से इस तरह से राब्ते में रहते, मुसलसल उनसे कॉन्टैक्ट में रहते, उनसे दूर ना हो जाते। तो ये है कि आज टाइम निकालें, अपने दोस्तों से कॉल करें, उनसे बात करें, उनसे उनकी ज़िंदगी के बारे में पूछें। आपको काफ़ी अरसा हो गया इस बात को किए हुए या उस उनसे मिले हुए। प्लान करें, ये लॉकडाउन तक सोशल डिस्टेंसिंग रखें, लेकिन उसके बाद प्लान करें कि कब आप लोगों ने मिलना है। तो इज़हार करें, फिर वो इसी पॉइंट नंबर 4 को मैं लिंक कर रहा हूँ पॉइंट नंबर 3 के साथ कि आप अपने दोस्तों से मिलें, उनके साथ गपशप करें, अपनी चीज़ों का इज़हार करें। क्योंकि एक दोस्त जो होता है वो बड़े अच्छे तरीके से अपने एक दोस्त को जानता होता है और वो हमेशा एक अच्छी सजेशन देता है। चाहे वो चीटिंग करने के हवाले से हो, चाहे किसी बंक करने के हवाले से हो यूनिवर्सिटी की। क्योंकि लाइफ़ हमारी कॉलेज लाइफ़ ज़िंदगी इसी तरह की चीज़ें होती हैं। मतलब बाहर अ, गपशप के हवाले से हो या किसी आने-जाने के हवाले से कोई बात हो। तो हम लोग जो दोस्त होते हैं ना वो बड़े कह लें कि ऑनेस्ट सजेशन देते हैं। अ, ये होना चाहिए कि वो ऑनेस्ट दोस्त हो। तो ये है कि वो उनसे सजेशंस लें, उनसे अपनी ज़िंदगी के बारे में डिस्कस करें, जो आप लोग दूर रहे इतनी देर, उस सारी चीज़ों को डिस्कस करें और उनसे राब्ता करें। और इस पॉइंट को यहीं पे ख़त्म करते हैं, लास्ट पॉइंट पे चलते हैं कि काश मैं खुद को खुश रख पाता। आपको ज़िंदगी से जाते वक़्त एक बड़ा पछतावा हो सकता है। मैं दुआ करता हूँ कि ना हो, आप ज़िंदगी से खुशी यहाँ से जाएँ। तो आज थोड़ा-सा टाइम निकालें, तो एक कॉपी पेंसिल लिखें, पकड़ें, उसमें लिखें कि कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, जो आपको खुश करती हैं। राइट डाउन करें, कम से कम 3-4 लिखें और उन पर ध्यान दें कि क्या आप उन चीज़ों को उतना वक़्त दे रहे हैं, जितना आपको देना चाहिए? या क्या आप उतना वक़्त दे रहे हैं कि आप उनसे खुशी हासिल कर रहे हों? तो आज थोड़ा-सा टाइम निकाल कर इन 5 चीज़ों को कॉपी पे लिख कर इनका एनालिसिस करें और मुझे फीडबैक दें कि क्या वाक़ई हम लोग इन 5 पछतावों से बच रहे हैं? या वाक़ई अगर आज इमेजिन करें कि अगर हम लोग उस एरोप्लेन में होते और हमारी मौत वाक़या हो जाती, अल्लाह ना करे। लेकिन मौत ने तो आना है, लेकिन किसी भी सूरत में आ सकती है, किसी भी वक़्त आ सकती है। अल्लाह ताला ईमान की, सलामती की मौत सबको अता फ़रमाए। तो मकसद ये है कि आप के किसी भी वक़्त आ सकती है ना, और थोड़ा-सा टाइम निकालें, इन 5 पछतावों को कॉपी पे लिख कर इनका एनालिसिस करें, कि क्या हम लोग उन 5 पछतावों में तो नहीं, उन 5 पछतावों के साथ ज़िंदगी की तो नहीं गुज़ार रहे। अगर गुज़ार रहे हैं, तो आज ही उन 5 पछतावों को अलग-अलग से एनालिसिस करें, कि कैसे इन पछतावों को हम लोग ख़त्म कर सकते हैं। कैसे हम लोग अपनी ज़िंदगी को इनसे बचकर अपनी ज़िंदगी को इनसे बचाकर बेहतर बना सकते हैं। मुझे तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। जज़ाकमुल्लाह।